Четейін ол. Жаңа нол жерде торговля қылып жатырмыз. Нол жақты торговамыз дейсің.
ортасына ошоңго. Ого. Жаап не аласың? Алдыма берекени эфиримди жаппаганга канча сайын иштейт элем. Анда бардым эле, жабып стажировканы баарын жабып салсам. Стажировканы уже жаптык ба? Битоптун кетип бараткан арада. Стажировка жабылды уже биринчи. Нерден жапканбыз? Көтөрүлгөн барсак да канча. Экөөсүн жапкан жерибиз нол жер да. Мындан стрелка турбайбы? Артка тээп баратканда жаппадык билесиң да. Где-то нол жер да. Ушундан дагы канча көтөрүлгөн? $500 көтөрүп кеттик баасы. Ошол кезде хайп $500 прибыль берип атат. Хайп азыр бизге $1100 берип атат. Кече ушундай эле түшкөн эсиңдеби? Cevap vergenimiz жақсы болып тұр, қарашы. Көтін жемей екен азыр біле.
Жоқ, ошол менен ноғалар менен кошо 8.000 болуп. Жана биткоинди жаппаганда била. Осмон! Сен пиздец көтүң сактап калды, Пиздец көтүң сактап калды сен. Неге? Мен мол майлап түштү да спейсиз. Ошондо $130 минус менен жапкан элем чыгар көрдүм. $130 мен? Ооба. 160 келди. Көтөрүлүп бараткан ажабы. Мына мырза. Nerede jabıldı da. Ой, бля. Бизге прибыль берген жетишпей калып атты. Пиздец иште отсуң го, бля, турнир. Мекин ачып койсоңуз өзүңүздүн ачкан кезде. Мен сизге сен Өзүңүздүкүн качта эмне сен мыйерден лонг ачайынбы зайып алып. Жок, могу ачкан кезде мекин ачып койт белесиз. Көрүң иште да пидарас. А минуска кетип калат, биз балансты жоготуп алган болсок не дейт? Я. Не дейт? Бля, сиз билип туруп ачып атсыз да, кете турганын билип туруп ачтыңар. Ой, жаман неме таап кетесиз, сөз таап кетесиз. Жок, бля. Эгерде ошондой болуп кеткенде эмне болот? Жапмаппыз да минус менен $2,000-3,000. Сиз билип туруп ачып атсыз да, өйдө кетеринчи. Конкретно билсиз да, бля, бардыгы өйдө кетеринчи. $5,000 иштеп салдым ол уже, бля. Кечеден бери акча турат. Ой, өтүп кетти. 8,000. Бачымдан карачы импульсту. Нол жерден ташталды. $9. $800. Эмне жана $1,500 кошуп салды го үстүнө. Ну, хайп кылбай калды го, албай. Сенде лимит бар турат, бирок ошол ошолорго карап алып тура берсиңби, ошондо же турбай эле койсуң. Билесиз. Бля, бүт нерсе болуп кетиши мүмкүн да нахуй. Турат таза болуп жүрсүң. Кадыр лимитке коюп салган. Мага лонгпу? Сен эфириумду карасаң кеткен. Карасаң бир эле столго. Кече бар түштү эфириум түшпөй койду да. Сонол бля, сүйлөп аткан кезде карашты. Прямойда турасыз. Жазган
астыга чыккан мага мындайдан удыйга берип андан кийин кайрадан жарым жылдык отчет берет экен тиги жарым жылдык отчетун берет экен эсептеп желдин асты Трой эмес эсептеп аттык го негизи эле бизде $5400 турат да Военный сумканы алдым да экен да. Сендер нелер бар? Бүт документтерим бар. Қой. Издей жүресің. Издедім өтсінде үйде. Үйден таппай қойғанмын. Тропушка кетпеген. Сені сәтті қарай тексіздерді бол. Сен маған мен қиратам, мен биттем деген. Иә. Мен қиратам, мен биттем дегенсің. Қирата? Екінші этаптан ерін сөтсі. 10 жылдан бері іштесем мейлі екен. Қирата бе, өтіп кетем.
bir позициялар жаап берип койду го бизге Бля, в этом bizde сакталып кайтты. Каттырдың да $3000 минуста жатмак экен да. Страшный, нерден элестетсене. Нерден. Ачкан экенсиң, нерден ачкан экенсиң? Мен нерден ачтым да. Жок. Ой, на нос учу. Сатка ой. Ножеден ачтым. Жок дейм. Бул мен жапканым сен ноондан ачкансың. Могул жерин. Зато минусum жок. $1431, а? Там зато минусum жок. Экинчи күн. 15 минут уақыт қалды. 15 минутта біз тақырып шешіліп жатыр. Ал 15 минутта да шешилбейт, анаракта канча 1 саат сүйлөйбү, жарым саат сүйлөйбү. Сүйлөгөндөн кийин эсиме береби? Тема биткоин 64 идет. Мага бизнес сообщение келтирип калды. Немелерин жаап турбайсызбы? Лонгтарды. Аз, бля, шорт кетип калса сизге полныйна минус жатпайын. Уверенсің? Ал, пока жаап туруңуз. Аз, бля, шорт кетип калатырамыз сүйлөбү эмес да, но полный минуста жатат да. Негатив сүйлөшүү төлө оор дейсизби? кирип барып чыгып кетип айланып биринчи уровень кирип барып чыгып кетти. Бекин жаптыстарбы? Биткоинди жаптым 2000 бир нерсе менен. $2966 менен жаптым. Ушунда SpaceX эле берип атат да бизге. Азыр Kevin Wash чыгат. YouTube'da көрүп аткандар барбы туугандар? Kevin Wash чыгып сүйлөш керек.
Иә. 6401 декеге чейин чыккан. Биринчи уровеньден откат берип алып. Он 15 минут қалды, 10 минут қалды, теге шығып сүйлөп баштайт қалды. Биток 2 күн түшкөн кайра бүгүн азыр чыгып берип салып турган. Кече нерден түшкөн да. Ошону бир эле свеча менен чыгып берип салган. Хайптагы бу. No, да ошондой эле. Кетип атат. Мандраж.
реального сүрөттөрдү. Пиздец ағып келе жатыр, тұрсаң ә? Шығат, емін шығат та. Екі минут қалды, 7 минут бар. Birinci uğrayından ile mırraçın aktığa. Короче, башаламан нахуй рынок. Экиле адам кандай влияние берет, дүйнө жүзүнө элестетти. Экиле адам нахуй. Бирөө Трамп, бирөө ушу пидорас. Трамп жакшыраак да. Ким? Но. Эми бул өзүнүн жумушун аткарып атат да. Бунун милдети акча чыгарыш керек да. Акча чыгарып элдерди жумушу жок калтырбаш керек, ошонун баарын караш керек. Бизнестер кандай кетип атат, ошону караш керек. Бул Трампка баш ийбейт да, өзүнчө. Бул эч кимге баш ийбейт. Бул доллар печатать этет. Бунун максаты ошол, экономиканы түзөш керек.
федеральный резерв да. Инфляция канча болуп атат, доллардын баасы канчага түшүп атат, канчалык көп инфляция болуп баратат, акча канчалык көп өзүнүн күчүн жоготуп атат, ошону карайт да. Азыр рынок оюнда, элдин оюнда азыр бул чыгып жакшы сөздөрдү сүйлөйт, буйруса тиги эмнени кредиттин ставканы снижать этип акча чыгарат деп атат да. Кредитный проценттер мисалы сен 16, 17, 20% алып койсуң, Америкада 5, 7%, 5%, 3%. Ошону 1%ке сен түшүрүшөт да, анан акча чыгарат. 1% кредит менен эл бар кредит алат, бизнеске алат, башкага алат, жашоосуна алат. Америка вообще 90% кредит менен жашайт да. 90% кредит. Бүт айдаган машиналары, жашаган үйлөрү, бүт ипотека, полный кредиттер. Алып кайсы 18ге чыктыңда сага возможность дохуя. Эгер сен ошол жактын гражданини болсоң. Анан сен бизнес кылам десең, башка кылам десең, сага возможность толтура да. Мисалы бизде Кыргызстанда бизнес кылам десең, чоңураак бизнестерин басып коюп атпайбы? Сен эле башкан өтө отурасың ал. Ошондой да, зайбан чыгып калат да. Ал жакта мындай эмес да, ал жакта сен эгерде бир бизнес оюң менен барып ушундай кылайын дедим десең, сага берет акчаны 1%. 1 жылда мисалы $200,000 алсаң, 1 жылда $2,000 кош бересиң. Биздин процент менен сен 200,000 алсаң, $26,000 кош бересиң. Анан резерв акчаны печатать этет. Анан банкка берет, банк аны кредитке раздавать этет. Анан кредитный проценттин ставканы көтөрүшөт. Мисалы $1 алдың да сен. Эртең кредиттин проценттин ставкасы өлөгө көтөрүлө турган болсо, сен ошол менен берип баштайсың. Ошентип элди айра заманивать этет да. Сен андан ашык акчаны должен болуп каласың да мамлекетке. Анан сен иштейсиң эшекте. Иштеп тапкан акчаны бере бересиң, налог төлөйсүң, башка төлөйсүң, бере бересиң. Просто убакыт болунча сага акча берип көзүң туман бастырып коет да, анан аны кайра бергенге келгенде сен биле тахуя бересиң. Байлардын ончугу да. Ошон үчүн байлар байып атат, башкалар кедейлерин андан бешпет дальше болуп атат. Нет, уровень бар да. Мандраж, рынок, мандраж.
жакшы болуп да. Кандай? Сизилди кетип атса, жабысалып атса, отурамыз кетип атса. Ошону $2000 чейин түшүп кеткен, жабысалайын деген болуп. Мен эле стоптор бизди бутакка жылдырып атам. Мочу сүйлөш керек болчу да. Чалек. 2 минут өттү да. Бирок 150 чейин кармай турган болсок вообще да, биле 16600 биле 150 да жүрөт да. Стоп 139 коюп койдум. 139 азыр эгерде негатив сүйлөп резкий импульс берип ылдыйга чыга турган болсо 139дан өзү прибыль менен жаап берип салат да бизге. Башкалар не болот да? Страшно шыпырдай, бля. 52 миллион ликвидация болуп, бля, 1 саатта. Ылдыйга чыккандардын акчасын шыпырдып болуп. Бар ылдыйга чыгып ачып турган мен. Ооба, мына группада балдар деле ачып атпай, дагы эле шорт ачып атпай. Шорт ачып алган эфириумда. Бүт бар шорт набирать етіп отыр. Шортlar varmış 64% ұпт. Планетадан ұлдайчыр қоғамыз. Біз планета ашырып қалып. Ошондой эле болду да бир монета. Азыр эле көрдүк беле, мына. Маркы жок деп аткан монета эмес. Мына ошол. Бар, өйдө баратса бул тескери го бакый биле. Бул жана бир монета өзүнө эле иштеп атат эле го. Ошол койсоңчу. Ошол деп мына. Ачып эле койгон да жана биле. Эми биле ачпай койдук го. Не кыл дейсиң эми, блядь, не кыл дейсиң? Не кылай?
Не кылайын деп. Жок сиздердики. Жок түшүндүм, жакшы келди. Түшпөй электе жабып салыңыздар. Жо, азыр эми тийчип сүйлөзүмбү? Ыңды түшсө чөт да, бля. Жок, ылдый түшсө чөт да. А мен жаап салсам, азыр бул учкада туруп алсам, мондай точка входа таппайм да кайра. Каяктан табам? Могу ортосунан койсо алам. Бизде запасный. Түшсө чөт, түшсө мына 39дан жабылып, по-любому прибыльмен $1000 прибыльмен жабылып. Бирөөм, конечно, мынанча $5000 иштебейбиз, $1000 иштейбиз. Любой нерсе болуп кетчү. Бирок могу пидарас сүйлөш керек азыр. Башталып. Yes, with a clear V-shaped recovery well underway. Those facilities. The result of these decisions was a Fed that held a quarter of federal debt in 2022. The result of these decisions was a Fed that held a quarter creates incentives for fiscal policymakers. Though that share has tough decisions on debt and deficits today and leave the consequences. Тез эхо болуп атат го, бля. Тиги чыга элек турбайбы өзү. To avoid the tough decisions on debt and deficits today, the Fed leave the consequences to our kids a great choice. I want to echo recently that say that debt and deficits are also a choice. The Fed's regulatory supervisory policy in recent past. The Fed is engaged in regulatory and supervisory resulting from political capture. The Fed is engaged in mission attempting to accomplish resulting from political capture by certain partisan actors attempting to accomplish policies through the Fed, on which they cannot build a consensus and pass through trying to make the Fed build a consensus and pass through the Congress. Crusades against digital assets to trying to make the Fed a climate regulator. These decisions took the Fed far beyond the boundaries Чалек чыкса эле биринчи ал жака таштайт ал. Вот что сказал, кто в курсе. Ал жака кел. Чалектен кел. Время чал. Азыр бул жөн эле сенат сүйлөшүп атат. Алло. Новость. That's 417
to still come for other functions of the Fed, like bank supervision next. Committed Democrats will continue fighting to protect the independence of the Fed and other agencies, strengthen consumer protections, and build on an economy that prioritizes working families, not the president, the wealthy or the well-connected. So I look forward to your testimony today. I yield back the balance of my time. The gentlewoman yields back. I now recognize the chair of the Task Force on Monetary Policy, Treasury Market Resilience, and Economic Prosperity, Mr. Lucas of Oklahoma, for a 1-minute opening statement. Thank you, Mr. Chairman, and welcome, Chairman Walsh, to your first hearing as chairman, and congratulations on your confirmation. We look forward to your testimony today on the Monetary Policy Report. In your first meeting, you announced a number of welcome reforms, including establishing 5 task forces that many members are eager to get your thoughts on. For example, former Chair Powell had committed to review some of the Fed's communication tools, and although we expected that to be completed last August, alongside the review of the consensus statement, it is yet to happen. A review of the Fed's communication tools is long overdue, and we look forward to your focus on completing that project through the task force. We also spent time this Congress examining the composition and the size of the Fed's balance sheet, an effort that you are now undertaking at the Fed. It is vital that the Fed get this right. We welcome continued collaboration on that front. And I have a lot to talk about today. I look forward to your testimony and our discussion, and I yield back, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Lucas. I recognize the ranking member of the Task Force on Monetary Policy, Treasury Market Resilience, and Economic Prosperity, Mr. Vargas of California, for a 1-minute opening statement. Thank you, Mr. Chairman, and Ranking Member Waters for calling this hearing. Further, thank you, Chairman Walsh, for coming before this committee, especially so early on after being confirmed. Public service is a noble undertaking, as you know, so thank you once again for taking it on. We appreciate it. I enjoyed our conversation last week, and as ranking member of the Task Force on Monetary Policy, Treasury Market Resilience, and Economic Prosperity, I will remain vigilant of the actions you take as chairman. The independence of the Federal Reserve is my top concern. No influence from the president or others to raise or lower interest rates whenever they want to. That independence is one of the essential pieces that maintained the strength and reliability of the U.S. monetary policy. I encourage you and the entire Federal Reserve to keep that independence for the betterment of all of us, not just a few. With that, Mr. Chairman, I yield back. Gentleman yields back. Today we welcome the testimony of the Honorable Kevin Warsh, Chairman of the Federal Reserve Board of Governors. Chairman Warsh, we thank you for taking time to be with us today. You'll be recognized for 5 minutes to give an oral presentation of your written testimony. Without objection, your testimony will be made part of the record. I now recognize you for 5 minutes. Thank you very much, Chairman Hill, Ranking Member Waters, other members of the committee, good morning. It's a real privilege to join you. At my very first appearance here before this panel, I'm particularly honored to represent my superb colleagues from the Federal Reserve System. In submitting the Monetary Policy Report, as is our obligation and our duty, I think of a long line of central bank chiefs that have appeared in this very room before Congress in keeping with the Federal Reserve Act. One of the largest figures in Federal Reserve history is Alan Greenspan, who passed away about a month ago after a century of life. We at the Fed recall the chairman's strong and steady leadership, his strong hand, in a period of rapid economic change. And today we honor his memory. As a country, we just marked our 250th year. And when Americans count our blessings, we include an economy predicated on the brilliance of our constitutional design and a system of ordered liberty, an economy without equal in all it's done for human flourishing. Some forms of Fed communications, which I've spoken about previously, are discretionary, but not this one, and for good reason. It's a prudent and wisely conceived obligation designed to keep the Fed accountable, responsible, and faithful to its congressional mandate of full employment and price stability. These obligations are of a piece with the Fed's rightful independence in the conduct of monetary policy. Stepping back, I would say today as we sit here, Mr. Chairman, we're at a hinge point in history. It's up to all of us to meet this moment.
The task for this generation of policymakers and of individuals and households in the private sector is to ensure that the American economy excels far into the future. Now, at the Fed, our number one objective is getting monetary policy right. That's our clear and constant aim, the star we steer by. And if we get policy right, and I can assure you we will, the inflation surge of the last 5 years will be a thing of the past. Just a month ago, I chaired my very first meeting of the FOMC. My colleagues and I recognize that high inflation has been an undue burden on American households and businesses. And while monthly price volatilities and variations are inevitable, especially in an unsettled world, underlying inflation over longer time horizons is determined largely by monetary policy. As the chairman said at the outset, inflation's a choice. The members of our committee have no tolerance for persistently elevated inflation, and we share a resolute commitment to ensure price stability. This was the focus of our June meeting, at which we decided to hold the target range in the Fed funds rate at 3.5 to 3.75%. Now, naturally, our work at the Fed demands a proper reading on economic conditions. As you see in our report, economic activity grew at a solid pace, showing remarkable resilience in the face of recent developments. Household consumption, moderate. Manufacturing output, it moved up steadily this past year. The housing sector, however, gives a somewhat different picture and continues to lag. I want to highlight the most striking feature of this economy right now, and it's business investment. The rapid pace, which appears to be accelerating, reflects in part the construction of data centers and other infrastructure, and the immense demand for AI-related equipment and software. Investment in equipment overall increased about 8% for the year in the first quarter. Within that category, high-tech spending logged an especially impressive growth rate of nearly 25%. At the Fed, we don't yet know fully the extent to which the economy will benefit from AI. Yet it seems inevitable that that which we're now calling AI investment will soon just be called investment. Even so, new opportunities for the economy introduce new challenges for central bankers. We at the Fed are monitoring the implications for employment and for inflation. That brings me briefly, I'll end here so I don't go afoul of the time commitment, to the supply side of the economy, which deserves equal measure of discussion. Productivity growth has been strong, predating gains from AI adoption. America's labor force appears stable. Job creation has in fact kept pace with the workforce. The unemployment rate is low and changed little over the last year. And we've seen relatively few layoffs. In closing, I will say this. I came to my new position as a believer in the very best of the Fed's traditions. I'm heartened by the welcome I've received and by the encouragement of my colleagues in considering how best to advance the conduct of monetary policy. We have a duty to point this institution forward, to take a fresh look at current practices, to make sure we're serving the objectives you gave us, and we're going about it systematically. I've appointed task forces that you've already referenced in 5 key areas to improve the broad conduct of monetary policy. 1, Fed communications. 2, our balance sheet policy. 3, our use of existing data sources. 4th, productivity and jobs in an era of remarkable transformation. And 5, and not least important, the Fed's inflation frameworks. The purpose of this initiative is to equip the Fed to make better decisions in monetary policy and put these years of high inflation behind us. We're starting a new chapter, Mr. Chairman, at the Federal Reserve. In this consequential time for our nation, I can report to you that we at the Fed intend to be fit for purpose and focused on the future. We are the Federal Reserve, Mr. Chairman, and we're determined as ever to fulfill the mission that Congress has given us. Thank you, Mr. Chairman. I welcome your questions.
Thank you, Mr. Warsh. We'll now turn to member questions. I recognize myself for 5 minutes. As outlined in your statement, inflation is the result of many factors. Of these, the Fed has control only over. Fire, burn, stay up, gunman. Hey, I'm feeling I just wanna taste that the feeling you don't wanna. Night comes soft, warm breeze rise, stars like sparks in open skies. We move slow to midnight beat, breathless steps on painted heat. Colors burst where oceans gleam, heartbeats drift into a dream. Laughter rides the tide. Time bends with me by your side. Here in the aura by the tide, feel the beat, I feel alive. Waves take our fears away. Stay with me until the day. Here in the aura by the tide, your smile makes the world so wide. Night and ribbon intertwined, hold this moment till the salt on skin, slow rhythm, sunset burns like a prism. Your smiling fading light, ocean whispers through the night. We breathe deep, hearts align, soft winds carry our minds. We glow in tender hues, lost in your blues. Under aura tides tonight, feel this motion, hold me tight. Stars above and waves in time, we keep dancing.